Tong ngero anak-anak ujiat tong. Ya, jadi kasih sayang sama anak-anak jadi tabe panitia masjid si bawa ke anak-anak no masjid Mario ki ya. Ya ko maruka anak aja nih di maruka to. Ya, pesan moi cuma ini punya anak-anak tapang ngajari anak ta. Makanya kalau ki masjid na endre ki po imang. Ya aja. Jadi anak makanya kalau ki masuk pajang na tonga-tonga ki masuk pajang. Ya namanya anak-anak ko pura si podak lari sih. Ya, si waktu Nabi tak masuk pajang ni marimangi metalada suju. Jadi rosabae khawatir makanya engkau apa ke si agak kene Nabi tak. Jadi sahabae cele-celenya. Jadi dia tu nama digaga ko metalak de suju po imam, eri monde cele-cele de nama digaga. Mage lenya mai po imam. Ya, cele-cele harus sahabat. Ternyata kamu Nabi tak. Magi nameta suju Nabi tak. Apa waktu nanangnya suju Nabi tak. Ero apona ya senge pangulut tahasan. Mak denge iko Nabi tak. Dia namanya Nabi tak nasabak. Mito ima buah mai kesiro apona. Nataja gino apona napemin re Nabi tak tu. Ya, jadi Mario kitu kumaroa masigi anak-anak bicu. Ya ko angka masigi dia nagaga suara anak bicu yang kelinga ilalang. Ay bahaya itu masigi mencadi kosong mati itu masih tidak ada regenerasi. Ya, tapi bukan berarti anak-anak sebebasnya di masjid tetap pangajari, tapi pakanja akibat tetap pangajari. Ancak bawan nih. Ya, tapas sular bani mata. Paling mati anak-anak magi nalala matata. Ya. Engka pura toma-toma kutana ustaz, wa di ngau ketto anak-anak we mena ketto anak-anak. Aja nak ketto to ki ambo na matu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am ad-dhahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para imam masjid, para umara, dalam hal ini Pak Camat atau yang mewakili dari Polri, dari TNI, kemudian lurah, jemaah masjid An-Nur ya, bukan Nurul Amin ya. Oh ya, Letoiro. Ya. Panitia masjid, majelis taklim, itu Bapak Magelimasi ya. Tanpa terkecuali ya. Pak interpretasi di sedikit 10 menit 5 menit ceramah. Insyaallah napa kelebih mana ki pong Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tabe Bapak Ibu, ini bahasa yang dipakai bahasa apa ini? Oh, ya. Bahasa Bugis ya. Salawanannya passalama masa reale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasan na nabita as-salawat kidi. Aja nasulla pi matan na ustaz ya. Rogi ma angfur rajul man dzukirtu an yusalli alayya. Rogi to cilaka. Rampe asan na nabita manasa ng kalinga do cilina tapi timun na de na kedo baca Muhammad sallallahu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya wene na mele biasa na telum curiga kaya. Alhamdulillah Rabiul Abi lahir 12 Asosineng mate na nabita Asosineto tanggal 10/2 Rabiul Awal. Hijrah dari juga hari awal. Magi nama maulud ki Bapak Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ilala kita na narampai asang penting na tutama maulud. Nomor si dia kada Mario ki ijajian na nabi tesaga bulahap degaga ko itane makkede sisaki amurena nabitta asat tongan na to Abu Lahab Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab tu asa panggilan nih yoliranya nasanya patapa serek korangnya ya ko angka asang irampe ilala korang tongan na tanah tomako tu itu sipakna angka tutugang kana kamu linoy. Seperti Abu Lahab na tentangnya agak tutup. Fir'aun, tanya setengah-tengah itu Fir'aun tuh. Ini gak setengah-tengah na Fir'aun. Ramsi orang yang punya sifat angkat rumah tu gangkan na kamu. Tapi Ta'ala ilala korangnya dia nagaga pada padan nero si demi ipancajina yelina termasuk asan na nabita termasuk amma na nabi Siti Maria micerita lalu korangnya dia nang kanagesa urang. Jadi si demi makunre makor si demi Siti Maria mi bawang. Tapi megatoi tamakunre makuku melo na sayang Siti Maria. Itu semua. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Angka surah-surahnya yasanya Abbas manipiwi. Siruntu ero Abu Lahab. Begitu memprihatinkan itu bentuknya Abu Lahab. Pada tu pure calalada. Panggulu Abbas, ya akhi madza hadas. Surat-surat kok aga kena ki aga boleh ke. Maka dia ide gaga. Si mata-mata sisa susah mi bawang upirase na mateku ya. Tapi nalanjut ya pula maka dah sangadin naso dari jari jemari saya mesuk wae wak diwino. Nah itu kota merana si tete deto yari kopung ta'ala. Abu Lahab setiap hari Senin
diringankan siksanya. Pungatala masuk pole ko limanda. Aga nasabari, nasaba watunna pole budak na Abu Lahab. Ya karibade cemakede Abu Lahab mimma ane anakna garat tapa pada ulangnya tapana huriona Abu Lahab. Onroriona dia merdekakan budaknya saat itu juga Suwaibah al-Islamiyah. Pernah ya Abu Lahab watunna ijajian Nabi tak setiap hari Senin hari lahirnya Nabi itu ya natung idza kana hadza kafira bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata ithnaini daimah yukhaffafu anhu lis-surur dhannu umri bi Ahmad ata laula Abu Lahab kafir masuk ni eskana turun ni eskana pole langi tameranaka coba Abu Lahab turun eskana tameranaka aga eskana tabbat yada abi lahabiu wa tab ke eskana Abu Lahab angkan eskana tameranaka tapi nasabari rio cinam mencaji sabak diringankan siksanya Abu Lahab maka tanya ki kafir pada Abu Lahab dek tamario cinampo ijajian Nabi tak seumur hidup letu ki mate mario ki ijajian Nabi tak tole bayangkan ni kira-kira lebih makesing na pura ya renginange Abu Lahab kafir itu yang pertama. Alasan kita buat maulid pandita ini si diwatu Nabi Daud makutani ko pong Allah Subhanahu wa taala kege pa mina mabicho narampe Nabi Daud narampe pong atala makada makinyawa rupa tawe ina tu pali maringa kege na pali papinya kami na malopo nawali pong atala makada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, ero Nabi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Wahai Muhammad, katakanlah dengan datangnya anugerah Allah, Al-Quran, ilmu, dengan aga pamasena po nga ta'ala de nagaga sangadina wa ma arsalnaka illa rahmatan Nabi ta na tupang masih kami na malopo pole na pamasi kami na malopo nasa po nga ta'ala ariyo ki bergembiralah oleh mariyo ki. Kemudian yang keempat kita bikin maulid. Nasabah insya Allah ilala ya maulid. Mak baca salawat kita mahatu. Inna allaha wa malaik alan nabi. Ponga ta'ala malaikat nama salawat nabi ta. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Weto mata po. Assalamualaikum mana ki. Allah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima, ia maulu isa na dece manam. Pangulut Abdullah ibnu Mas'ud, maro'al muslimuna hasana, fahuwa indallahi hasana. Yeko naite rupa tawe maka de madece ngero gagai. Insya Allah resese na punga ta'ala madece. Muli dece mak baca korak ke wa idza sami'u wa ansitu la'allakum turhamun
perintah pengatala. Kimatu pong baca korang sejarah maka dia Nabi ta zikrul anbiya'i minal ibadah, menceritakan kisah hidupnya para nabi, terlebih-lebih kisah salin Nabi ta Muhammad ibadah resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Ada mau ido hasanah, engka nasihat. Nah itu nasihat itu perintah. Da'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhan dengan nasihat yang baik. Kemudian matu puraya acara inti agak si rempet telok. Nah itu. Tapi si dimiwita. Ya. Ya bingung kaya. Erko sidrap mulu. Ya. Itanya mage makde mana mesti telok. Cuma itu anehnya, biasa romatang itu mamulu, alena pak balu telok. Nah mendre telok makuke, na pendre telok. Wasang ya to mi makde ya. Iko pale matang itu mamulu. Kadi selama bulan Maulid dewa balu telok. Malah kesempatan ya. Ya. Bahkan tu telok alena paling megan andre. Ya, jadi kongka matu bali bolata dia nama maulu lisuki matu tapajinai telok sumpana. Magi. Ya. Yang keempat isinya maulid setelah nanti nasihat, doa, makan-makan kita. Nah perintah Islam adalah ita'amut ta'am wa ibsa'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Kegesel paling makanja salana to na puji mak bere andre. Kemudian yang kedua, suka memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Nah, cuma alhamdulillah makanja torok na ya. Jadi ini yang dikehendaki koma maulu towe ipasara uranewe si bawah makun reye. Aya ni segaru-garu. Lenya baraka ni ro maulu elenya. Kemudian matu yang kedua, kau selesai ni acara aja tasi luta-luta dia. Iya. Kemana nak telok taga? Nutu mana ni? Toran di ustaz sepale iya. Ada taala. Jadi itu 5 alasan mau di antaranya yang mau lukanya meloki mitai melok kipitangi papujitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tapuji mana ga Nabi ta? Biasa rotita Nabi ta. De nang kayita Nabi ta mengaku ki ipoji. Nasabak mage. Nasabak toroyulangi cerita Nabi. Makanya Maulid ini dijadikan momen untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi. Maka kita maulu nasabah upuji Nabi. Ilah. Tapi bagi sahabat riolo de gagang keta. Engka sahabat watakalena nak beriang untuk Nabi ta. Waktu na perang Uhud seluruh panah musuh menuju badannya Rasulullah, engka sahabat lekena na korbankan. Si di anak panah pirasai nyama. Nasabah magai berkorban untuk orang yang dicintai. Bahkan kama kunrero watue lakenna macio perang. Anak uranena macio, surat-surana macio, apa macio? Setiap lisu rombongannya pole Uhud tama Madinah ipodange aga pakutanane rumah kunrei magemoi keadaan Nabi tak padahal apa nanya keluar ambokna anak-anak tapi dagang aku tanam kecuali hasan nami Nabi tak magamoi Nabi tak ko Uhud
Ti semoga mati tulah kita. Coba. Tetap makutan mage nabita. Ipoda siro makundai ambo tak mati to. Makutan masih magamoi kasi nabita. Ipoda si mati to ya anak tak. Gangkana mati to surah-surah tak. Tiba-tiba engkau sahabat boleh makade alhamdulillah selama moi nabita isinna bawang cipe cedek agana singero makundraye alhamdulillah kullu musibah ba'daka ya Rasulullah la hayyinun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua musibah ko mate amboku, mate anakku, mate anak buraneku. Eko salama mui Rasulullah mari ngemanang upire senang ero musibah. Coba cintanya sahabat kepada Rasulullah. Ero nabita dena teppa igamana luana sangadina aja. Angka mana ni tada limanna sahabat termasuk sebagai singanya Allah. Denang kay kali ko mapra ternyata koro sarobanna atau songkokna ang kesi di luakna nabita na pacia. Bahkan hero nabita begitu dicintai oleh para sahabat. Ya komamicu nabita. Denang kanagesa tanah micun na nabita sangadina engkani limana sahabat eta denang micun na nabita. Ya, ibang di kecintaan tu dia gagah. Kade tapuji ke nabita ya. Aga butina mamuluka. Angke paringe unan nakitopi. Loh. Koi balu na pulo na sabu. Sarui. Ya? Jadi gunanya ini dibikin maulid, nanya melo itambai rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak magai de nasuku tapak nasi de rupa tau tu sangadinna na poji nabita malak de na poji na watakkalena malak de na poji na anak-anakna malak de na poji na sininna rupa tawe angkai kolinoy. Nasabak magai nasabak de nagaga to poji ki di rupa tawe de nagaga poji watakkale bahkan watakkale tak sendiri melebihi papujinna nabita realita. Jadi tu nabita tu na puji lada gitu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas. Jadi tu nabi yang ke mana doa pamungkas nah? Pura mana ni na pakai? Nabi Nuh pura ni na pakai. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina diyara. Nabi Musa pura mana ni na pakai? Pura mana ni na pakai? Nabi Adam Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Pura mana ni na pakai? Tapi Nabi tadi na pakai pak doangan. Untuk umatna aku pi akhirat matu na pakai Nabi ta. Onro na pujita. Dan Nabi ini sosok pemimpin yang luar biasa. Makanya begitu dicintai oleh sahabatnya. Lebih luasang daripada sahabatnya. Adena pada maku kue sesa tania to kowe. Eko sesa. Ya, yang penting mesoka. Istilahnya roh. Eko Nabi tadi. Satu ketika perang Hondak. Aga sing Honda tabe aga basogina salongan. Ti semua sa salongan dia. Aga sana. Parit. Salokan. Ya. Jadi ero Nabi tak mak gali si sahabat. Ero sahabat onro luasenna nasio kasi batu kawatan. Tapi detona melo poko Nabi tak makade ya Rasulullah maluasala dan aja ero sahabat nabuka iwajunna.
Naita Nabi ta angkasi di bata tasio ko perlu na kese. Aga na buat Nabi ta imi cawe Nabi ta. Nabuka te wajuna na oro watana Nabi ta 2 batu tasio. Lebih maluah sepi Nabi ta na sahabat. Setiap angka pole hadiah tapa sahabana tujolo na patuju tani alena angka si dewa tuto bawa susu ko Nabi ta bawa susu. Wasengero waktu na Nabi ta aga na sa Nabi ta Abu Hurairah oli mana ngisi bawata. Noli mana? Termasuk mukjizatnya Nabi membanyakkan yang sedikit. Gangkana kurang lebih 70-80 sahabat pada waktu itu kenyang minum dari susu yang cuma segelas saja. Ipinu mana nih sahabat ipinu mana? Terakhir nih kah pangulut ta Abu Hurairah. Maka dia Nabi ta giliran si Pak Bagewi minum pangulut ta Abu Hurairah pada to masiri-siri cede bawa nino. Nah sebab melo torangi Nabi ta tapi ipakai lima ku Nabi pakai ku Nabi ta inupi. Gangkan na de nagaga sesa ko perlu na watan Rasulullah. Angka sesana cede napeninun Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak salah kalau para sahabat minta kepada Nabi. Akhirnya melu ipalete ko hide. Umatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya? Nasanya itu panditata likulli syai'in haqiqah. Sininna agagai angka tubutinna. Aga butin. Nomor sidih telu memelo ubahasi ya Nomor sidih tanda cintanya kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsaru an dzikri nigi rupa tahu pojisi di agaga mega itu matu na tepui asenna ero agagai. Makanya kalau mengaku cinta Nabi, maka tidak boleh ada yang banyak disebut kita punya asenna bawa Nabi ta Muhammad sallallahu udah ya kong kamakundrai na poji torna tepu to asenna. Ya, walaupun ko bali bolan makin mo jala dembo wita yano. Manulak dembo wita tapi torna tepu ai na poji. Apuji. Apa ada di kau mengaku kipoji Nabi ta? Mega kita puasana Nabi ta. Maksudnya banyak berselawat kepada Nabi. Agama andalkan di Bapak Ibu. Agama andalkan sumpah jata. Sumpah jata. Malam pecet dia baca na imangi moreki. Ya. Agama andalkan. Sumpajang jenek na dek na suko, sumpajan na dek na suko. Angka to mas sumpaja dek na mas sumpaja masapai. Ya. Waktu nanange dek pada mas sumpaja lenyak gonci motorok na. Pas mas sumpaja masapai. Allahu Akbar. Rakaat pertama, uruntu nih. Masapai dek na mas sumpaja. Rumah andalkan. Agak andalkan sekata biasa ki makalasi. Belum tentu halal iri pesu. Kami andalkan puasa tak. Aja memang. Biasa. Waktu nama puasa daripada nama puasa. Mapuaran nih. Ya. Agak kami andalkan. Sidekata. Aja memang adalah seke. Ya. Ia namanya andalkannya. Selawat rina bita. Nah itu salawat itu mau dalam keadaan ikhlas, tidak dalam keadaan lalai, tidak dalam keadaan lalai. Ya kau salawat ki, na tarima punga ta'ala. Idi mani, melok ki malampe, jaji. Melok ki maponco, jaji. Gora na ya Pak minta 10. Karena wita matindro. Ya. Mau tahu mana nih ga? Kalau kima ponco jaji, malampe jaji, pakai Sayyidina jaji. Tidak pakai Sayyidina jaji. Ini mana?
Yang penting masa lawak ke. Riolo, engkau tahu megalak de inrenah. Ya, coba angkat tangan yang tidak punya hutang. Oh, dia gagah. Iya. Oh, megalak de inrenah. Onro egan de inrenah. Tatala-tala. Ya biasa anak-anak bicu tain na tatala-tala. Ya, ko ye inrenah tatala-tala. Onro egan na. Gangkan yang nangis to dia punya inisiatif. Angka tosogi nalawi padangkang minrengi duit koro 500 dinar. Gunana untuk aga lunasi mana nginange inren nairo ta cede-cede. Jadi si di menito nonroi makin rang. Maka dia padangkang melo nonroi minren aish. Mega je indrat taidi maka dia tonga ngak wajah iya wajah kesi tatulung ngak. Setelah ditentukan tanggal jatuh tempo, ya reni duit 500 dinar nanya. Nerosi di dinar sagang ke nah 4 juta maku kue. Kurang lebih. Hanya dia bayar hutangnya. So wani sapa duit kesi melok maja ero indana. Tibalah tanggal jatuh tempo bayar hutang dena 10 duit. Macai nang ero padangkangnya maka dia melok misalnya. Akhirnya dilapor ke putuskan orang ini bersalah harus masuk penjara. Ini tarungko. Tapi sebelum nanya itarungkui, maka dia pak hakim, wadi kali sujolo gah. Mak beri kareba kasi ko anakku si bawa beneku maka dia mapa mulai soi tarungku kak. Maka dia pak hakim, dia na wadi harus ni tamat tarungkuannya. Kecuali angka jaminata. Angka jaminata gah. Agame ijame de gaga duina. Tapi tiba-tiba timuna nang erote maka engka jaminaku pak hakim engka. Maka dia aga jaminata maka dia nabita jaminata nabita. Betuan na nabita tala jamina maga. Ye kode uli subaja komele pak hakim rela ka matu ko akhira de na kui ka nabita ummana. Bo tah na pa jaminana. Gangkan nanya masih nyawane ro pak hakim taruh di pale. Kamu ya lutut to ya. Ya, aja memang kamatin ra. Ya. Masih nyawana Pak Hakim ya lepas lah. Kita harus kengkah. Analisu ni nangi eroto ya. Na pudangi benena maka dewe tabende iya so harus ka itarungku. Na sabade yule maja enrangnya. Maka de bene magi pale talisu. Maka den ka jaminakku gangkana na palisu ka kapeng agame majaminat tade mat kede nabi ta'wala jamina betul naga baja kode kak gaga rela kak matu sori mondu de na kui ka nabi ta umma na teribene na makede we tana pada na sabat tala jamina ni nabi ta lo ni mala we jene de asum paja ke purero assalawa tapatu ni ko nabi ta untung istrinya orang soleha magi sande nero bene na pada beneta bene ni ke ya, tapi insya Allah saya lihat ini ibu-ibu Masjid An-Nur Palamia macahaya mana tapana? Apa mega lampu? Dia nawa di mak belet tuh, dia nawa di mak belet. Ya, tama waktu sumpahnya masuk pajang, selesai masuk pajang masalah, selesai masuk pajang isa masalah, gangkan na tete dua, ondo takok na masalah. Cakarubi matindo tudang ikase. Waktu na matindo tudang manipi wisiruntu nabita. Manipi siruntu nabita. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Nasa nabita. Niga tonita ka ilalan ni pinna iya tonga tunita nasa nabita. Ero setange denun le madiori ka denun le. Aga nasa nabita, maka dia nabita ilalan ni ko nabita. Kede iye, moto ki matu mele, pura masum paja subuh, langsung ki lo bolana Pak Camat. Ya, lo bolana nih kan? Pak Camat. Ya, iya cerita bolana rajae. Ya, lo ki bolana Pak
Pak Camat. Supaya ini Pak Camat matu ke rogi kadek kagak korok. Tak buka anak ile purana masuk paja subuh langsung laborana raja. Mak ketok-ketok. Maka dia melu kasih runtuh raja. Maka dia pas pampres na raja. Pajagan, dia nawading. Purana kasih janji. Kedede dia nawading. Mapangewa koro mapangewa lalu raja. Maka dia suruh tami itu tuh. Suruh tama. Ayo na tama. Ditanya kede iya agak kata tak maka dia iya nange wani mandipi kak siruntuh nabita. Mak beresan lagi nabita aku ide. Kemudian ngero nabita nasuruh ki majain rakku. Kira-kira kau ide ya. Kira-kira kira Pak Camat mandipi kak wani siruntuh ambok tak. Nasuruh kak maja, nasuruh ki maja nuleka apa nak ketuk ki Pak Camat. Ya. Tapi ronanya raja soleh. Tomarape ko nabita. Maka dia nabita. Tajaka ka indraku. Kode tamatap nasa nabita. Maka dia. Tonga siruntu kanangnya nabita wania. Maka dia nabita. Ero rajamu. Angka amalakna. Lalu natasyasoe. Baca salawat baka sisapu. Iwan ni ragu-ragu. Kurang ito ganay. Kodangi. Gana ni salawat na akoya. Tasamparo nero raja. Nasaba ero amalak na raja. Alina bawa misa si bapong atala namo bini na dito nisanya. Tapateriro raja nanya nakado ero to. Maka de kedu imbo mala 500 Oto na melo liso yoli. Aja jolo mo liso. Si 500 dinar. Jadi saga ni mana? Kau duit itu gampang bilang. 2 sabu. Nanya to melo ni loko Pak Hakim, mak berkariba melo nama aja endakku. Ternyata Pak Hakim, musik ni mata aja yolo na kantor, melo ni tetep itu kege lau itu kan ni poli mabela lari ero to latu namo, lari ero to Aga nasa Pak Hakim makede tak dampengi kak, wapaturung kuat ke. Kini magi Pak Hakim, dek angke duit 500 dinar, ya rengnya duit ko Pak Hakim. Angke dia malai aja indrat akid. Julo agak kejadiannya. Maka dia Pak Hakim manipi ka wani siruntu nabita. Maka dia Pak Hakim melo kiga ujamis salama ko akhirat mato. Nasa nabita. Maka dia Pak Hakim melo kaya Rasulullah. Maka dia angka tu umakku angka indrana aja iero indrana. Jadi saga ni duina. Wah, natung kasi dia ni sengi. 2 sebu marato. Lo ni nange bolane rupa dangkange mak ketok-ketok assalamualaikum. Tak buka pintu kejadian yang sama terjadi. Tapi kade ko rupa dangkange ternyata manipite rupa dangkange. Pada di pinna Pak Hakim maka deh upalepain remu. Waktu na melo lisu maka deh padangkange utambai hadiah 500 dinar. Saga naruntuk. Ko duit jago mana. Tapi ero salah tanya pangoli duit. Ya, jadi baca salawe nasabah ipuji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah orang yang banyak berselawat kepada Nabi, segala permasalahannya insyaallah nasalih subhanahu wa ta'ala. Ikume kisah-kisah salaw ceritanya melampai mope. Memang tetap 10. Karena wita sulla. Matanda. Itu yang pertama. Iku mengaku ki cinta nabita pamege mak baca salawari nabita terutama ri asona Jumae. Inna min afdali ayyamikum yaumal Juma'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi. Nasa nabita pamege baca salawat rialeku riasona Jumae. Nasaba aso Jumae aso kamina malabbe. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tanda cinta kita kepada Nabi? Jedero Nabi tak engka mana tu warisanna untuk di umatna? Engka mana? Ada peninggalan warisanna Nabi tak tania pangempang. Tania dara. Tania galung, tania ulawang, tania duit.
Aga pala peninggalan na Nabi ta taraktu fikum amroin abada ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ang kedua aga-aga usaliangi ummakku. Ya ko takatan ni masa mo ero dua aga-aga dek tasalalalam matugangkan na kamalina nasa nabita agero. Pertama akoran na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sunnah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul aga orang yang cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, otomatis juga cinta kepada Al-Quran. Ya, tapi mega mi mengaku. Utaneki, angka mana ga korang ilala bolata? Siaga si di 235 Pak. Siaga. Tan mega. Biasa mo tabuka. Kaya biasa upalete onroan. Bola na selengnya makukue. Bali bola tamu, makatok-katoki selalu nabuka bola na. Waalaikumsalam ya mage. Nalo korana. Takatan ni we. Purana takatan ni tapaliso makadi. Kebanyakan rata-rata kita akan dapati tangan kita makau mato limata penuh dengan debu. Magai nasaba ero koranye matau-tau mapuluto monro bolae jadi pajak. Dia nengkeni baca. Padahal peninggalan Nabi itu bagaimana mau dibaca? Deni sebaca pagka si matimro. Toga jantung aku deh togaga. Alhamdulillah. Ya. Iya makukue mega yita anak-anak umur 60 pada kon tau mopi. Deni semak baca Quran. Aguru ki asiri ki kodeti semangaje nama ate ki. Mega ni ustaz makukue mega ni aguru ki. Cuma kanjana idi lawi gurue aja gurue lawi ki kura baraka. Ya. Surain lawi gurue. Cuma kanjana urane mak guru aku urane. Makunre mak guru aku makunrai. Makunre mak guru ko urane dena mak guru matu itu dena mak guru. Ya. Perlu ya. Agur ki mangaji di. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabe. Baca korat tanah senabita. Itu Qur'annya matu syafi'an. Jadi syafaat. Agak syafaat mapak gena. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal water. Demi yang genap, demi yang ganjil. Jadi itu syafaat dari kata-kata genap. Jadi itu korang itu napak gena kibatuan naga. Ya ko engka tau engka masalahna aku linowe. Dek gaga sasinna, dek gaga butinna. Nah lo pengadilannya ikale matu to manda sarasa itu matu teh. Makoto matu ko akhirat engka to pengadilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dialah hakim yang seadil-adilnya. Makanya ajakmu tamaselang ya kokoli nowe ero hakim dena adale. Engka hakim adil nanti seadil-adilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ki pengadilan na punga taala de gaga si bawangi ale-ale ki bawang de gato generi ki man rasa-rasa ki mato. Tapi orang yang rajin memperhatikan peninggalan Nabi, Al-Quran, na bacai, minimal na patama bak kedua lalan nasi taunga. Aku akhirat isi bawangi matu, igan neri matu, setiap itanai, tani ale namate, tapi Quran yang berbicara pada waktu itu.
Aja na mapamula ki buru newe ki koranya. Angke malaikat mungkar nakir lo yasena ulutta, maka dia nawadeng. Siapa itu? Al-Baqarah yang sering dia baca. Lalu aja nasi dan nawadeng. Ali Imran yang dia baca. Ya gulu ceneki kok kurangnya. Tapi gulu ceneki nega. Ya se pakai lo dando. Ya wajah kiceng. Kanan jetli. Nah, misalnya. Magai. Nalak biri menontonnya nama ngaji ya. Baca Quran tadi. Guru ki mangaji. Aja tama sire. Maka dewe manrasa aja usas dia nama nasa pakitai. Isi lagi sipo nih. Biasa ko mangaji ki alipu ya wana iha ya senaha iha. Ya, ada nama rigaga. Walladhi yatata'tam. Orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, lahu ajron nasanabita, 2 apa yerengi. Pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada peninggalan nabita, sunnah nabita. Namegala ada sunnah nabita. Nah ya kawan nemelo ki utapua manang, cau ki maring kalinga, cau to kayak mak bicara. Ya, tapi sunnah Nabi yang terbesar perlu kita ketahui Bapak Ibu. Apa sunnah Nabi yang terbesar? Yaitu solat berjemaah di masjid. Malam wafatnya Nabi, wani melok matena Nabi tak. Itu Nabi dalam Sahih Bukhari beberapa kali pingsan, marana Nabi tak. Dia pernah masuk pajang isa tuh, moto Nabi tak. Moto Nabi tak, de gaga agaga nakutana sangadin naga. Sahabatku, asollan nas, pura niga, masumpajang isa berejam. Sahabat, lama ya Rasulullah. Depa, idi nataja mencaji imam, maka dia Nabi tak, do'u limaan fil mikhdab, arengawai, melokadio, supaya segar, maringang usading, lo masih gie. Purana dia Nabi tak jokai, baru beberapa langkah, madan si kesi Nabi tak. Pinsa si kesi Nabi tak. Moto si Nabi tak, ero si nakutana. Purani ma beri jama, tuega. Depa ya Rasulullah ini tajam, are ngak wai umat jene, jokai si Nabi tak, mabuah si pinsa si Nabi tak. Gangka tengah benih. Moto Nabi tak, yakka iko 2 sapisan na pangulut ta'ali, si bawa pangulut ta Abdullah ibnu Abbas. Letu ni masih Nabawi, orang sudah merapikan sop melok masuk pajang isa, micawa Nabi tak, garata Nabi tak. Inilah senyum ternyata Nabi tak, dega aga paling na puji sangadin aja, bere jam aku masih gie. Makanya kalau engkau tahu, terutama di Uranewa, itu bikin sedih Rasulullah. Jadi kumelo ki pario nyawana Nabi tak, lo ki mabere jama aku masih ya. Urane yang kelinga ya. Jangan pura-pura bantah. Ya. Laki-laki masjid ya. Aja mengalasang urane makadang ka beneku, ko ka bolaku mabere jama, si bawa beneku, si bawa naku. Serah. Pitu anaknya dan kena mak beri jama aku boleh aku terus masih mak beri jama Nabi tak. Ya, bahkan laki-laki yang mendengarkan suara azan di masjid tabi diperingati oleh Nabi agama Nabi tak, al-jafa kullal jafa wal kufru wan nifaq man sami'a munadi Allah yunadi ila salati fala yujibu. Urane kad doati, urane kad doulu, urane yang kasih pak kapere munadi nang kelinga gora-gora pak bang eko masigi nade na patuju bere jamak na ako masigi ya. Laki-laki dengar ya, ko mengaku ki cinta Nabi ta kita jaga ye warisan Nabi ta, yaitu solat berjemaah di masjid. Ini ibu-ibu melo kilo masigi alhamdulillah aku boleh de nama rigaga. Apa nesang ibu-ibu pongatala ni seglada ki make me urusan ta di ko mulai. Terutama urusan sinetron. Ya.
Tasorong uraneta ibu-ibu, laketa, ambota, anak buraneta, ya. Surat-surat tasorong mana ya? Ya kong ka uraneta masum paja perlu mo piko bolai tarik bani jilbata. Nah sebab melok mancaji lelaki soleha. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda cintanya kita kepada Nabi, yaitu dari akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napi mata inti ya, akhlak. Nah 5 apa menit tete 10. Persiapkan 10-2. Magani ya. Baja pilanju ya. Ya kan aku baja mamulu kisi baja. Mana mitolak ada mamulu bak kedua. Ya, sedikit mengenai akhlaknya Nabi tak. Ya. Kode yule macuri mana ngi tak cedek-cedek. Termasuk itu Nabi tak tuh aku olok-olok dia aja tasese kesi olok-olok ini. Termasuk coki ya. Iko mandre ki pandre to coki ya bagi dua baleta. Aja na buku bale ya ringi. Sande na macam bicara itu coki makanya bale mato tu ya wandre. Ya. Ya. Dulu ada wanita ahli ibadah. Ahli ibadah. Supaya dia iganggui nasi orang yang rocokinna, gangkanna mate maluase ke si rocokie, agak nasa nabita itu wanita di dalam neraka. Ya, itu Nabi tak berakhlak sampai kepada para binatang, termasuk di uranewe Pak Gere ya, ya komeki gere ibembe tak manuta pakanja akibat tak gere, pandre makanja jolo napai gere, termasuk kok ipakanjaki berakhlak sama binatang itu pisau tatu tasa memen nih ya ajak lalu bangku kunru pisau kunru tak pakai gere we man rasa lo kulo itu guys ya termasuk itu bembe memang sunnahnya itu bembala eko gere ya jai anunna yutu anunna tuh tapi engkau riolo sahabat na utu inange ero bembala na mena gere purana na utu nape na asa pisona yo kurang ajar apa ya? Maka dia Nabi tak melok ku gamunu bak kedua bembe mo. Melok ka munu bak kedua batuan naga. Nape ni itu pisau muasa mate meheman itu bembe. Itambah gere si matu kemudian metala dan auto batuan Nabi tak asa meheman ni jolo pisau tak napa tahu tu itu bembe tak. Ya berakhlak kepada binatang ya. Termasuk bere-bere dan awading itu nu bere-bere we. Engkau apa tu tomatoano hobi, agak hobi na matu nu bere-bere. Yang pati si pulu ni bere-bere, lo ni mala anu kote, anu kaluku tu. Dia gaga salana. Dia gaga wad di matu no masesa sangadina niga. Nasa nabita pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak kepada binatang. Kecuali binatang yang memang boleh dibunuh. Engkau gawading, engkau niga ular. Ay kong kaula unu meman nih. Apa kau tadi dimunuh, alena munuh kita. Cuma kalaupun membunuh, icecagiwi aja nih selesai. Termasuk cicak itu boleh dibunuh. Agak balau. Ya semuanya sebalau. Ayah sebalau. Balau. Itu boleh. Kalau jengking, di mana itu? Ya, tapi jangan tadi ayat tamatuno di seumpama paling naganggu kinanya ero bere-bere bolok bawan ni wae atau ga taracu bawan ni tapi aja tatunu dia nawat di matuno sangadinna alena pun Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, akhlak kepada binatang. Cepat ini, nasabah malas itu waktu wita. Kemudian yang kedua, ke akhlak Nabi tai, segala aspek akhlak kepada anak kecil. Jadi waktu Nabi tak maka tok bejumai. Ero apun anak bicu. Anak Nabi tak. No male rapona na bawi na panapalisu lo bolana tomatuan na Fatimah. Na pamende pen lanjut katobana Nabi tak aga nasang tonga nasa ponga taala innama amwalukum wa auladukum
fitnah tonga-tonga ngero anak-anak ujian tonga. Ya, jadi kasih sayang sama anak-anak jadi tabe panitia masjid si bawa ke anak-anak no masjid mario ki ya ko maruka anak aja nih di maruka to. Ya, pesan moi cuma ini punya anak-anak tapang ngajari anak ta. Makanya kalau ki masjid na endre ki po imang. Ya aja. Ada nawade. Ajar anak tamak kede. Kalau ki masuk pajang na, tonga-tonga ki masuk pajang. Ya namanya anak-anak kopura si podak lari sih. Ya, sedi waktu Nabi tak masuk pajang i marimangi metalada suju. Jadi rosabae khawatir makanya engkau jika apa kesi agak-agak kene Nabi tak. Jadi sabae cele-celenya. Jadi dia tu nama rigaga ko metala de suju po imang, eri monde cele-cele de nama rigaga. Mage lenya mai po imang. Ya, cele-cele harus sabai. Ternyata on kamu Nabi tak. Mage na meta suju Nabi tak. Apa waktu nananya suju Nabi tak? Ero apona ya senge pangulut tahasan. Mak denge iko Nabi tak. De na mende Nabi tak nasaba mito ima buang mai kesero apun. Na tajang kino apona na pemendre Nabi tak. Ya, jadi Mario kitu komaroa masih anak-anak bico. Ya kau angka masih dia nagaga suara anak bicu yang kelinga ilalang, bahaya itu masih mencadi kosong mati itu masih tidak ada regenerasi. Ya, tapi bukan berarti anak-anak sebebasnya di masjid, tetap pangajari, tapi pakanjaki berarti tetap pangajari. Ancak bawan nih, ya, tapas sulara bani mata, paling mati anak-anak magina lala matata. Ya, engkau pura toma-toma kutana ustaz, wat di ngau keto anak-anak, mena keto anak-anak, aja ada keto ki ambo nama tu. Ya, jadi adab kepada anak kecil. Sedi waktu Nabi tak tudangi sebelah kiri sahabatnya malupui mana pangulut Abu Bakar. Nah itu kok mak bagi Andre towe mak bagi wedino sunnahnya kasih yang ibu-ibu kok mak bagi kematu ke kanannya jolo. Ya, bapaknya jolo. Nah, pangulut apa pangulut Abu Bakar kok sebelah kiri. Maka dia Nabi tak koiro anak bicu emilo isi kana wat diga jolo ya sahabatku Abu Bakar wareng. Maka dia orang Nabi bicu. Dia umelo. Hakku jolo tareng terpaksa hana jolo anak bicu ya. Maca ya. Termasuk Nabi tak dena siruntu anak-anak bicu sangadina pasti mak bereselengi Nabi tak ko anak-anak bicu kemudian nasapu-sapui ulunna. Cuma kota sapu ulunna anak-anak bagusnya dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Letu capu kemudian arona takatani tabacangi alam nasrah laka sadara. Insyaallah kososo ki makoro ke anak tak itu anak sampai mati dia tidak akan berzina. Ya. Pertama nanya agak inna anzal kemudian arona alam nasab. Insyaallah tidak berzina sampai mati itu anak. Nah, jadi beradab kepada anak kecil. Ya, termasuk ibu-ibu aja tabelei anak bicu biasa tu make aja marukana wala ko matu oto. Ya. Mega jam Cina menalangi. Dito gaga naliangi. Ang kasi di sahaba na janji anak na makade Nabi tak tonga-tongang kamu game maringi. Makade sahabia ang kaya Rasulullah. Makade Nabi tak yukode gaga maringi kutibat laki kadhiba. Maka engkau akan ditulis oleh malaikat sebagai wanita pembohong. Maka jangan tu ko ibu makade nak matu piwalanya biasa lalu ibu-ibu makade anu nak mate pak balu nah coba. Na janji salah nak anu nak penilu doang mate pak balu Kedede nama balu nak mati padahal kamu pitu. Ya. Ini berakhlak kepada binatang, kepada anak kecil. Kemudian ketiga, berakhlak kepada makanan. Itu Nabi tak ya ko mandrai, ya ko napoji nandrai, ya ko de napoji naselai. Bapak-bapak. Manda serasa tu kasi beneta. Lupa saya pusing agak si jeliangnya. Pura matu mali ina suaga si agak gay. Pas lisuk makade, ucaca ye. Dipati na tu beneta. Ya, ye ko tapoji tandrai, ye ko de tapoji ta selai.
Termasuk akhlaknya Nabi setelah makan, tangannya dijilat. Nah lepa ilimanna. Engkau tu makan duit cik di petustas. Mereka macik dikina 5 tamu lepa. Kecuali limanna beli bolata. Ya. Termasuk Nabi kalau ada makanan jatuh, itu begitu dihormatinya, muliakannya itu makan. Nah lor Nabi tak yang peti dia nama rotak nanre. Niga tahu ko angka mak den nanre na pole penena nama pacimo pinala nanre. Maka selamanya orang itu kata Nabi sampai kiamat tidak akan datang kefakiran datang kepadanya. Dia nama pot diletu mati. Kemudian tidak kena penyakit kulit sampai mati. Jadi ro cawi ini mas skincare ya komanda kita pacapu ya, termasuk dihormati makanan ya ale ro melok yandre kalau ki botingnya di dasar lo boting kapan andre nala ya si bulu angkato urane biasa porsi pak golo nala saga seporsi pak golo 4-3-3 apa nandre telu manu na tambe si nandre telu yasena biasa porsi 4-3-3 pas nandre 2 lica ban nandre ya bagaimana tidak fakir miskin kita kalau begini ya erotona tulle tandre ye matu paling kalau melok mopi atamba kisi kalau dia gagas sirita ya kemudian yang terakhir sebenarnya banyak akhlaknya Nabi terutama kepada para sahabatnya Nabi tak walaupun sayyidul anbiya sayyidul mursalin tapi Nabi tak di hadapan para sahabatnya tidak mau dihormati biasa-biasa saja. Angka sahabat setiap makutane ko nabita, mak bicara ko nabita, lalu koyolo na nabita, tororuko ero sahabat maka dia nabita, ya sahibi, halwin alaik, santai ki sahabat, santai ki. Saya ini manusia juga seperti kamu, biasa-biasa saja. Ya, itu nabita tuh. Padahal Nabi itu sayyidul anbiya, pimpinannya para nabi. Sayyiduh waladi Nabi Adam, pimpinannya seluruh manusia. Habibullah, kekasihnya Allah, tapi napakatune alena Nabi tak, tapi orang yang menghinakan diri karena Allah, maka nanti derajatnya tinggi juga karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya megalade melu sampaikan ya mengenai akhlaknya Nabi. Cuma inti dari pertemuan kita malam ini pujitari Nabi tadi. Tangga papujitari Nabi tak ye nange toro marica timutta masalah ri Nabi tak. Kemudian yang kedua, peninggalan Nabi dijaga, baca Qur'annya. Kemudian sunnah Nabi dihidupkan, terutama solat berjemaah. Kemudian yang terakhir, tali sifat nanangnya Nabi tak, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada anak kecil, berakhlak kepada makanan, dan berakhlak kepada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Nasabak sulakmana nuwita matatak, tonganna pole pung Allah Subhanahu wa taala, tasalana pole alina tumak bicara. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun istighfar, kepada segenap hadirin Bapak Ibu, engkama ada aku tasala, watungkade watungkai taparajaika dampeng. Semoga majelis kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa lakunatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Lebih dan kurangnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.